Hello. जी जी Of our school, I, Miss Akashlina Majumdar and I, Miss Diksha Gupta, welcome you all on behalf of the whole team of Vidya Bharati International School. We are gathered here today to celebrate some truly remarkable achievement and to honor some truly remarkable individual. It is a great privilege and an honor to be here with you all to share in this moment of recognition and appreciation. Now, we would like to proceed with the felicitation of our esteemed guest. So, without further ado, with great honor and respect, let us introduce our first honoree, Sri Sri Binjoy Satra, Satta Adhikari Dev, Sri Mukudananda Chandra Goswami Dev. We would request our teachers to felicitate our first honoree. Next, we would like to request our teachers to felicitate our guest of honor, Mr. Rupesh Gwala sir. Next, we would like to honor our Honorable Chief Guest, Mr. Pradhan Borua, Member of Parliament, Lakhimpur, who has truly made a difference in our society through his tireless efforts. Sir, we are thankful for your gracious presence. Next, we would like our teachers to felicitate Mr. Jogesh Borua, the mentor of our school, who is a retired civil service servant with the government of Assam. Next, we would like to honor Mrs. Nam Sujata Namchung, Principal of Blooming Buds School. Next, we will be honoring Mr. Manoj Bajaj, President, Chamber of Commerce. Next, we would like our teacher
teachers to request to honor Mr. Manas Dev, Principal, Lotus Academy. Next, we would like our teachers our chairperson sir and our respected principal sir to kindle the lamp. Such a huge gathering can be witnessed on the opening ceremony of our school. We hope that more such collaborations can be seen in future, and we also expect our institution to be one of the most recognized and praised educational institution not only in the entire Northeast but also throughout the entire nation. We thank each and every esteemed guest and the entire audience for taking out time out of their busy. We are all aware that a principal play a pivotal role in the success of any educational institution. The principal provides a strong foundation for the student to grow and thrive. As a brain Henry said, a good teacher.
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन Applause for them. Our first performance will be musical saga, which will be the team effort of our teachers and students. The performance will beautifully showcase various transitions. Gita, Vadhyam, तथा नृत्यं त्रयं संगीतम् उच्यते अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का संयुक्त नाम को ही संगीत कहते हैं। संगीत वो ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कराते हैं। आइए हम अब इस मधुर संगीत का आनंद लेते हैं।
শৰ্মা ক্লাছ 6। তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব এটি জাতীয় গীত ভাৰত জননী বিশ্ব জননী। আপোনালোকক এই গীতটি উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গীতটি শুনি সকলোৰে ভাল লাগিল নহয়নে? সকলোকে হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। We are privileged to have with us today the mentor of our school, Vidya Bharati International School, Mr. Jogesh Borua, retired civil servant, Government of Assam. Sir have rendered his service as Deputy Commissioner and Additional Deputy Commissioner in Tinsukia district. Sir, we are really honored and grateful for gracing your presence in our awaited opening ceremony. Sir, we would like to request you to come up on stage so that
Respected chief guest of this function, MP Lakhimpur Parliamentary Constituency, Srijut Pradhan Borua ji, MLA Gwala ji, and all the dignitaries, authority of this Vidyaharti schools, and ladies and gentlemen. Very encouraging and happy environment. Something is going to happen in academics in Tinsukia. মই কৈছিলোঁ যে Tinsukia, we are proud of Tinsukia. Whenever we speak about Tinsukia, আমি কওঁ Tinsukia অসমৰ উত্তৰ পূবত থকা আটাইতকৈ ধনী চহৰ, most prosperous আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ চিটি। সেইটো হয় কথাটো। ইণ্ডাষ্ট্ৰি started in India from Tinsukia. The refinery, the Coal India, the railway line, tea garden, all happened in Tinsukia, in colonial days. কিন্তু Tinsukia এটা কথাত বৰ দুখো লগা কথা Tinsukia বিষয়ে, যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টত Tinsukia's পজিশ্যন 27, আমি শিক্ষাৰ দিশত বহুত পিছপৰা। ধেমাজি 1 নম্বৰত থাকে। সেই কথাটোৱে আমাক সকলোৱে চিন্তাত পেলায়। Tinsukiaৰ অভাৱ আছিল শিক্ষাৰ। অৰ্থৰ অভাৱ নাছিল, পইচাৰ অভাৱ নাছিল, উদ্যোগৰ অভাৱ নহয়। Tinsukiaৰ অভাৱ আছিল শিক্ষা আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় উদ্যোগৰ, শিক্ষা উদ্যোগৰ, যিটো আশাৰ কথা যে Tinsukiaৰ গঢ়লৈ উঠিছে। এতিয়া আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ আগতে দিল্লীৰ এখন কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত দুপৰীয়া 1:30 বজাত জুন মাহৰ অতিমাত্ৰা গৰমত মই থিয় হৈ কিতাপৰ দোকানত আধা ঘণ্টা সময় ধৰি মোৰ বিচৰা কিতাপখন মই ল'ব নোৱাৰিছিলোঁ। এইকাৰণেই যে দোকানখনৰ সন্মুখত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিৰ আছিল। জৱাহৰ বুক ডিপো নামৰ দিল্লীৰ JNUৰ বেলচৰাই বুলি JNUৰ ওচৰতে থকা ঠাইখনত কিতাপৰ দোকানখনৰ সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইমান ভিৰ আছিল। দুপৰীয়া 1:30 বজাত ভয়ংকৰ গৰম আছিল, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিৰ ইমানেই বেছি আছিল যে মই কিতাপখন ল'বৰ কাৰণে মোৰ আধা ঘণ্টাৰ বেছি সময় লাগিল। সেই সময়ত মই Tinsukiaৰ কেইবাজন ব্যক্তিক আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ কেইজনমান বন্ধুক মই তাৰ পৰা টেলিফোন কৰিছিলোঁ যে আজি যিটো দৃশ্য এখন কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত, সেইটো দৃশ্য আমি অসমৰ বহুত ঠাই চিনেমা হলৰ মুখতহে দেখা পাওঁ। কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত ভিৰটো নহয়, কিতাপৰ দোকানেই নাই। আমি এটা অভাৱত ভুগিছোঁ। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমৰ কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ভিৰ কৰিব, তেনেকুৱা এটা আন্দোলন হ'ব, তেতিয়া আমি ভাবিম যে অসমৰ দিন সলনি হৈ যাবলৈ গৈ আছে। আৰু Tinsukiaত সেইকাৰণে এনেধৰণৰ যিটো অনুষ্ঠান হয়, এখন নতুন স্কুল, নতুন কলেজ গঢ়লৈ উঠে। Tinsukiaৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া ক'ৰবাত পাৰদৰ্শিতা হৈ ৰিজাল্ট কৰে, আমি সকলোৱে তেতিয়া আমি আনন্দিত হওঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, মই Tinsukiaৰ পৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰা 70জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বছৰ আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচত APSC পৰীক্ষাৰ প্ৰিলিমিনাৰীছত, প্ৰাথমিক প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছিল। আউট অফ 70, 39 তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে। আৰু যোৱা 17 তাৰিখে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আৰু মেইন পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এইটো Tinsukiaৰ কাৰণে এটা নিউ ডাইমেনশ্যন, Tinsukiaৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা, আমি সকলোৱে উৎসাহিত হোৱাৰ কথা। আৰু সেইটো পৰিৱেশ Tinsukiaত আমি আৰু গঢ়ি তুলিব লাগিব। অলপ আগতে মই আমাৰ অতি মাননীয়
সকলোৰে মৰমৰ আৰু অতি উদ্যমী আমাৰ এজন ডেকা MP প্ৰধান বৰুৱাদেৱৰ লগত কথা পাতোঁতে তেখেতে এষাৰ কথা মোক কৈছিল ইয়ালৈ এই কথা ক'বলৈ অহাৰ আগতে যে আমি যিবোৰ কাম কৰি আছোঁ সেইবোৰ কাম সকলোৱে কৰি আছে। এজন যদি ৱেল্ডাৰে তেওঁ ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰি আছে, সেইটো ৱেল্ডিঙৰ কামৰ বহুত দোকানী আছে, বহুত মানুহে কৰি আছে। কিন্তু নেক্সট লেভেলৰ ৱেল্ডিং যিটো আৰু হাই টেকন'লজি সেইটো কোনে কৰিব? সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ আছেনে নাই? এতিয়া মই এষাৰ কথা আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, সেইটো হ'ল যে 2040 ভাৰতৰ যিবোৰ গ্ৰেজুৱেটছ হ'ব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেটছ তেওঁলোকৰ 50% চাকৰি নাথাকিব। এইকাৰণে নাথাকিব বিকজ দে আৰ ৰিলিভেণ্ট। আজিৰ পৃথিৱীখনৰ চাকৰিৰ মাৰ্কেটত যি লাগে, যি স্কিল লাগে, যি বিশেষত্ব লাগে, যিখিনি নতুন জ্ঞান লাগে, যিখিনি পাৰদৰ্শিতা লাগে, সেইটোৰ অভাৱ। আমাৰ ডিগ্ৰী থকাৰ পিছতো আমি কাম নাপাওঁ, কাৰণ যিটো কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইটো কামৰ বিষয়ে আমি কোৱালিফাইড নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ কি গুণগতভাৱে আমি এতিয়া পৃথিৱীখনৰ লগত সমসাময়িক পৃথিৱীখনৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ এইখন পৃথিৱীত ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰাকৈ এইখন পৃথিৱীত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰাকৈ আমি শিক্ষা আহৰণ কৰা উচিত। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাক একো এই সময়ত মানুহক শক্তিশালী কৰিছে মৰণাস্ত্ৰবিলাকে নহয়, ডাঙৰ এটা বন্দুকেৰে মানুহ শক্তিশালী নহয়। শাৰীৰিকভাৱে বহুত মাচুল পাৱাৰ বঢ়ালে আমি আজিকালি শক্তিশালী বুলি নকওঁ। মানুহক শক্তিশালী কৰিছে নলেজ এণ্ড কণ্টেম্পৰেৰী নলেজ, আপ টু ডেট নলেজ। আৰু মই ভাবোঁ যে যিখন স্কুল বিদ্যাভাৰতী গঢ় দি উঠিছে ইয়াৰ লগত মই এছ'চিয়েশ্যন মই জড়িত হৈছিলোঁ এইকাৰণেই যে এইখন স্কুলত সেই ফিলচফিটো, সেই দৰ্শনটো আমি দিব পাৰিম নোৱাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। নলেজ ইজ পাৱাৰ এণ্ড ডেট নলেজ ইজ ভেৰি আপ টু ডেট, লেটেষ্ট নলেজ। সেইটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সেই নলেজ দিব লাগিব যে এইখন পৃথিৱী যাতে এজন সুনাগৰিক আৰু আটাইতকৈ সক্ষম ব্যক্তি হৈ উঠিব পাৰে। তেওঁ নিবনুৱা সন্থা কৰিব নালাগে, তেওঁ চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে জানে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰত দুটাকৈ চাকৰিও সলনি কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক বহুত কোম্পানী বহুত সংগঠনে তেওঁলোকক বিচাৰি থাকে। কিয়? তেওঁলোকৰ বিচক্ষণতাৰ কাৰণে।
music. We feel honored and privileged to have with us Mr. Pradhan Borua sir, Member of Parliament, Lakhimpur District. Sir, your lesson and motivations can bring an optimistic transitions to anyone's life. Please give a big round of applause and welcome our chief guest to share a few words. আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দিনজয় সত্ৰৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ মনোজ গোস্বামী প্ৰভু। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া। এই বিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা যোগেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জগদীশ গুপ্তা ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল ৰাজা ৰামমোহন প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া, শিক্ষাগুৰুসকল, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আমাৰ ৰাজেন কৈৰী ডাঙৰীয়া, এই পঞ্চায়তৰ সভাপতি আমাৰ পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, অভিভাৱকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু উপস্থিত মোৰ ৰাইজ। মই প্ৰথমতে বিদ্যাভাৰতী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেখেতসকলে যি মহান উদ্দেশ্য লৈ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সফল হওক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পৰিৱেশন কৰা এটি বিহু নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। Come on.
We would now like to call upon Ms. Manisha Puri ma'am to give an overview of our school. Screened in the night sky as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. Sparkling gem adorn the sky, and you wish to be like them. A dazzling splendor to beautify, and a long road to exemption. As you look upon at night, you feel the wind so calm, assuming a tomorrow so bright, you embellish the innermost charm. As the night enchants its beauty and makes us feel beautiful, it side by side performs her duty by making every night hopeful. Namaskar, good afternoon ladies and gentlemen to this magnificently glorious day. The galaxies of intellectuals, honorable guests and dignitaries, respected teachers, parents and my beloved students. Your presence is a source of inspiration and encouragement to our school, and we are grateful for your support. As we open a new chapter in the history of our school, Vidya Bharati International School, we are excited to introduce new initiatives and programs that will enhance our students. Today, as we inaugurate a new academic year, we are excited to introduce new initiatives and programs that will enhance the learning experience of our students. I think most of the students are already aware with the school, the facilities we will be providing, but most of the parents are unaware about that. So today I am here to take a look towards the school facilities and whatever qualities we will be providing for your child's benefit. We are also grateful for the presence of our esteemed faculty members, parents and students who have joined us today. Your presence is a testament to the support and commitment that you have for our school. Today marks a milestone in our journey towards providing world-class education and learning opportunities to our students. Our school has been founded with a vision to offer the best possible education to our students, enabling them to compete at the global level and excellence in their chosen field. So I'll take some of your time today to explain whatever facilities we will be providing to the kids for the next academic session, that is 2023 to 24. So please take a look why you have chosen BBIS and what we will be providing here. First of all, we have chosen a great team of experienced faculties. As you all are aware with them, you have their contact also, you have met them also personally. So the teachers whom we choose here are well experienced and specialized in their respective subject. Next comes to the curriculum that we follow. We will be following the CBSE curriculum, and the school is proposed till class 12.
सबके मन में क्वेश्चन होगा क्लास 8 ही क्यों, अगले साल 10 होगा कि नहीं, 12th होगा कि नहीं. So it's proposed till class 12. All of you have not to be worried about your child education here. Next, coming to the new NEP. I think most of the parents are not aware NEP क्या है, ये क्या होता है, ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट किया गया है. So let me give a brief idea about NEP to you. So NEP is a structure which is replaced by 5 plus 3 plus 3 plus 4. पहले जैसे हमारा एजुकेशन जो था वो था 10 plus 2 पैटर्न में, और अभी जो है वो है 5 plus 3 plus 3 plus 4. The new education policy 2022 also emphasize access, affordability, equity, quality, accountability, and the universalization of early childhood care education. Now, some of you are aware with preschools, right? हमने जब हमारे स्टूडेंट्स ने या फिर हमने जब स्कूल में पढ़ाई किया था देन वी वेंट टू अ जनरल स्कूल. प्री स्कूल नहीं होता था तब, राइट? बट नाउअडेज एज यू आर अवेयर विद द प्री स्कूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्री स्कूल्स आर बीन ओपन इन तिनसुकिया एंड अदर सिटीज ऑफ असम. So what is this preschool? Why the education, why we give more importance to a preschool than a general school? So here in Vidya Bharati International School, we have opened up a new preschool that is called Bal Vatika. Okay, and it is powered by EuroKid. EuroKid is a education system which is adopting the early childhood care education. ये बच्चों का पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसके लिए ये ज़्यादा केयर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड इज़ 3 years एज, जब 3 साल का बच्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखता है घर पे. आपके घर पे आप सिखाते हैं, स्कूल में आप सिखाते हैं, स्कूल में टीचर्स उनको सिखाते हैं. तो कभी कभी बच्चों का ऐसा होता है कि उनको किसी चीज़ से, कोई और चीज़ से भी इंटरेस्ट रहता है. जैसे किसी को स्पीकिंग स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को सुन के ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है. सो ये जो चारों चीज़ों का, जो अलग अलग चीज़ों से बच्चे पढ़ते हैं, उसी चीज़ को एक्यूमुलेट करके उन्होंने एक अर्ली एजुकेशन सिस्टम बनाया है, एंड दैट इज़ पावर्ड बाय द यूरोकिड ऑल्सो. सो बेसिकली फॉर द प्री स्कूल that is starting from nursery, junior KG and senior KG, we will be powered with the Euro schools. Next, coming to the extra co-curricular activities. Today you have already got a short glance of that music teachers, our dance teacher has already given you a few glance of whatever facilities we will be providing. Apart from that, martial arts, karate sessions, archery sessions will also be provided to the kids here in our school. Next, regular session of meditation and yoga. Nowadays, as you all know, it's a important part of our life. So during the assembly period, assembly time only, we will be continuing with the meditation along with the yoga sessions also for the kids, so that they can start their new day with a new energy. Next, coming to the other smart room classes, library, science lab, mathematics lab and computer lab will also be provided as per the CBSE curriculum. STEAM, robotics and coding. So this is a new concept that we are coming up now in Tinsukia. Most of the schools haven't yet provided it, but here we have come with this new concept of education, that is STEAM education, robotics and coding. So in this era of 21st century, you all are aware with the new computer generation era. हम सब बोलते कि computer generation है. आजकल after 12 you have plenty of opportunities in IT sectors and all. So उसके लिए हमने basically बच्चों को अभी से हम उनको train करेंगे ताकि they can choose their future, they can choose their career in all these aspects. So we will be mainly focusing along with the subjects that will be STEAM education, coding and robotics also. Preparation for the competitive exams. This is one of my favorite part, as our Honorable Chief Guest and our mentor sir has also mentioned regarding that. So competitive exams are must now. All are applying for that. All wanted to be civil servant aspirant and all. So for that also we will be preparing the kids starting from the basic level.
Because most of you are aware that starting from the basic level, from the NCERT book, we have to prepare ourselves for the competitive exams, not only for UPSC and APSC, also for the medical and engineering entrances. So ये सारी जो चीज़ें हैं, it will be an integrated course that will be provided in our school for your kids. Next please. So as I have already mentioned you regarding the Bal Vatika, the preschool, this will be empowered by the Euro Kits, and all the subject materials and the kit is already provided to the parents. So you can please go through that, the curriculum and everything. Thank you. Next. Coming to the smart classroom part, so our classrooms will be well equipped with the digital classrooms along with the interactive modules like videos and presentation, which will be appealing to students. In fact, our smart class will be almost like watching movies and animated videos. Why we are adapting this? Because मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सुन के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं या देख के जल्दी सीखते हैं, rather than reading books. So इन सारे बच्चों के लिए, so that all the students can get interest in the studies, we are going to adopt this new concept of learning, that is smart classroom. Next. As I have already mentioned you regarding the special programs we will be providing. So once again I'll repeat it. That is art and craft, music, dance, drama, archery and martial art. Apart from this, physical education will also be provided to the kids, and we already have a very experienced teachers for that. Next. Next. So this is a glimpse of few of our students who have participated in the opening ceremony. Next please. Now this is a new concept we have come this time, that is e-library or your library. Library every one of us know. Library में जाना है, books खोलना है, पढ़ने बैठना है, you will get a library period, right? But e-library is a new concept here. You can access the books through the e-library. You will be getting an app. You can access the books through that, so that the parents can be happy now. I think because some of the kids are addicted towards television, mobile phones and all. So this is one of the way you can make them busy. We'll be providing the e-learning app for your kid, and they can access the book easily through the e-library. Next. Okay, next please. Yeah. So this part I'll little explain you more briefly. What is STEAM? What is robotics? What is coding? So STEAM learning is basically accumulated with science, technology, engineering, art and design and mathematics. So basically to promote the robotics nowadays, if you see to the Western education, they have included this starting from the class 1 level. Right? But in India, we are introducing this from class 6 onwards. But I request our management to start it from class 1 onwards, so that they will be getting more interest towards the study of robotics. Already all of you know what is robotics, right? So here, along with robotics, we will add the STEAM education also, so that it will be helpful for the child to choose their career in further aspect. Apart from all these education facilities, you have a very good playground over here. So this is very helpful nowadays to maintain the physical health of the child. So we'll be providing a bigger playground for the kids. Extra co-curricular activities will also be provided. Transportation is already provided to the parents, and hopefully by the next academic year we will be able to go to some new areas also, and we'll be providing the bus facilities to those areas too. Boarding facilities, evening and night classes will be provided from 2024 to 2025 session. So most of the parents will be happy with this, those who are staying a little bit far from our school location. Coming to the end, I would like to point one special thing about our school, that we will be focusing regarding the child-centric education.
Child-centric education means including the, as I already mentioned regarding the extra-co-curricular activities, the e-learning app and everything. So here in Vidya Bharati International School, we will be providing a holistic development of your child as whatever promises we have come up, whatever facilities, whatever things we have already shown it to you till date. So by this academic session, I hope that all the parents will be happy with their child progress and will definitely see some more new faces next year. That's all from my part. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Hello. Thank you, ma'am, for your beautifully presenting our esteemed institution. Bihu bihu bihuti, bihu amar tiniti, kati bihu kongali, maghor bihu bhogali, bohagote koru dhemali. Bihu amar অসমীয়াৰ তেজে তেজে হিৰে হিৰে সোমাই আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। জ্যেষ্ঠসকলৰ লগতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও বিহু বুলি ক'লে আনন্দতে নাচি উঠে। গতিকে আহকচোন আমি বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা বিহু নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। ছাত্ৰীসকলৰ নৃত্য উপভোগ কৰি ভাল লাগিল নহয়নে ৰাইজ? সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। Now it's so time. Our student will be enacting and one act play, School Chale Hum. The play is based on the theme of spreading awareness to impact education each and every child of the country. The play also depicts how a small contributions of ours can bring a $millions smile in many innocent faces. क्योंकि शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम अब इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान। नमस्ते, मैं स्वस्तिका अपने समूह के साथ एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी घर में एक छोटा बच्चा घर का काम कर रहा है। आइए आगे की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हम तैयार हो गए माँ, हमारा बैग और टिफिन दे दीजिए। ये लो आपका बैग और टिफिन। बच्चों, तैयार हो गए स्कूल के लिए? तो चलें। जी पापा, चलिए। मैं इन्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। जी ठीक है। मोहन दिखाई नहीं पड़ रहा। मोहन बेटा उठो, सुबह हो गई है, घर का सारा काम पड़ा है। जी माँ जी, मेरा भी मन है कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन कैसे? मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, मुझे ये घर का काम नहीं करना, मुझे भी स्कूल जाना है। मेरा भी मन है कि तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, लेकिन क्या माँ, बोलो ना। कुछ नहीं बेटा, जाओ जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, नहीं तो मालकिन नाराज हो जाएगी। ठीक है माँ। क्यों ना मैं माँ जी से बात करूं? माँ जी, आपने जो रद्दी में किताबें रखी हैं वो मैं ले लूं? हाँ बेटा, ले लो। रात काफी हो चुकी है, मोहन पढ़ाई कर रहा है। उसी वक्त माँ जी आ जाती है। मोहन, क्या कर रहे हो? अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? लेकिन तुम्हारे पास किताबें कहाँ से आई? माँ जी, आज सुबह मैंने आपसे रद्दी की किताबें मांगी थी ना, ये वही किताबें हैं। मोहन, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? जी माँ जी। ठीक है, पढ़ाई करो। मोहन बहुत ही मेहनती लड़का है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं सुबह इनसे बात करती हूँ इसकी पढ़ाई के बारे में, देखती हूँ क्या कहते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? हमारा मोहन बहुत ही मेहनती लड़का है, सारा दिन घर का काम करता है और रात को देर तक पढ़ता है। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद? आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे बच्चों की तरह मोहन को भी? हाँ, मोहन को भी स्कूल भेजना चाहिए। मैंने उसे मेहनत करते देखा है और हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहा है। क्यों ना हम भी इसमें भाग लें अपने मोहन को पढ़ाकर। शर्मा जी बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस जाते ही, क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े नाराज से लग रहे हैं? कुछ नहीं मेहता जी, यूं ही। अरे शर्मा जी, कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते थे। क्या बताऊं, आजकल मेरे घर में नौकर को पढ़ाने की बात की जा रही है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है आपके घर वाले ठीक ही कह रहे हैं। आप इस बात को जरा गहराई से सोचिएगा, शायद कोई हल
मुझे लगता है शायद सभी ठीक ही कह रहे हैं। अभी तो रात काफी हो चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, सुबह ही मोहन से बात करता हूँ, वो खुश हो जाएगा। मोहन, क्या कर रही हो? मालिक, घर का काम कर रहा हूँ। घर का काम छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ शर्मा जी? तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। आज से मोहन भी हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगा। मोहन, ये लो तुम्हारे कपड़े और स्कूल बैग। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। किसी भी काम को पूरा करने का सबसे कठिन काम होता है उस काम को In such a gracious manner, हमें आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। আমি আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি অতি আনন্দৰে উপভোগ কৰিছে। কৰিছেনে ৰাইজ? কৰিছেনে ৰাইজ? এবাৰ হাজোৰকে হাত চাপৰি দি আমাক জনোৱা। ওকে, ধন্যবাদ। Good afternoon and hello. A warm welcome to all the esteemed guests and everyone present here. Hope you are having a great time today. Our teachers are the heart and soul of our school, and they play an integral role in shaping the minds and futures of our students. They are not only skilled educators, but also mentors, role models, and friends to our students. We are excited to see our teachers take the stage and showcase their talents. And we know that their performance will be a highlight of our opening ceremony. So please join us in giving a warm welcome to our incredible teachers as they share their love for teaching and inspire us all to reach for the stars. Please, audience, give a big round of applause for our talented teachers.
विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। Now, our students will be presenting a fusion performance combining elements of different music and dance styles of various states of India. Let the rhythm and vibration flow. Once again, dear audience, for the little kids, please give a big round of applause.
शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आँखें खोली। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आँखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। This dance was rather a beautiful reflection of the theme of unity in diversity in India. We are proud of our students for embracing their unique cultural backgrounds and coming together to showcase their talents and creativity. Let's give a big round of applause for amazing students. Dear parents, 100 times if it is possible. Very talented students. Really very great, isn't it? अच्छा लगा आप लोगों को? We have prepared ये जो डांस है हम लोग very short period में complete किया है. तो बच्चे as well as dance teacher hats off. बहुत अच्छा है कि नहीं आप लोग ही बोलिए. Okay. In all seriousness, we are thrilled to present a special music performance by our talented teachers and students. ও মোর আপোনাৰ দেশ অসমৰ জাতীয় সংগীত এই গীতটো ৰচনা কৰিছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটা যুগৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলি কোৱা হয় তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1864 চনৰ 16 অক্টোবৰৰ নগাঁৱৰ আহতগুৰি তেখেতক সাহিত্যৰথী আৰু ৰসৰাজ উপাধিৰে অভিহিত কৰা হৈছিল বেজবৰুৱাদেৱে বহুতো কবিতা পুথি চুটি গল্প উপন্যাস সাধু কথা আত্মজীৱনী ইত্যাদি ৰচনা কৰি আমাৰ সাহিত্য ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি থৈ গৈছে আহক ৰাইজ এতিয়া আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা জাতীয় সংগীতটি পৰিৱেশন কৰোঁ গতিকে সকলো নিজ নিজ স্থানত থিয় হৈ গীতটি উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল
This music performance was a beautiful reflection of the cultural heritage of our state. Please be seated, audience. Thank you so much for your cooperation. We are hopeful that our students will work towards preserving and promoting our cultural heritage for generations to come. Once again, please give a big round of applause. We are privileged and blessed to have with us today in this event Mr. Jagdish Gupta sir, our Honorable Chairperson of Vidya Bharati International School. Sir, you inspire us by your remarkable achievements and immense hard work, which is the stepping stone behind your success. I would like to request you, sir, to step forward and give us your precious words and advices. Please give a big round of applause for our Chairperson sir. Thank you. নমস্কাৰ। আজি বিদ্যা ভাৰতী উদ্বোধনী সভাত উপস্থিত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আছিলে প্ৰধান বৰুৱা ছাৰ, MP লখিমপুৰ সমষ্টি, ৰূপেশ গোৱালা ছাৰ, মাননীয় বিধায়ক ডুবডুমা, আমাৰ মেণ্টৰ তথা আমাৰ স্কুলৰে অধ্যক্ষ ৰাজাৰাম প্ৰসাদ ছাৰ, অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, আমাৰ ইয়াত অহা সকলো গণ্যমান ব্যক্তিসকল, আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰা প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আপোনালোকে আহি আমাৰ সকলোৰে যি স্কুল উদ্বোধনী প্ৰগ্ৰাম, তাত আপোনালোকে যথেষ্ট বহুমূল্য সময় দিলে। সকলোকে আমি আমাৰ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ আৰম্ভণিত যদিও আমি বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছিল, কিন্তু কৰিব পৰা নাই। যথাসম্ভৱ আমি চেষ্টাহে কৰিলোঁ। তাত ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। মই জয়তে আমাৰ মুখ্য অতিথি সকলোকে ধন্যবাদ দিয়াৰ লগত আমাৰ যিসকল ইয়াত শিক্ষাগুৰু, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক মই মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা, মোৰ অন্তৰৰ পৰা লাখ লাখ বাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সন্মান জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো এটা বহুমূলীয়া কেইবাটাও মোৰ শব্দ নাইকিয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠানত আৰু ভাগ ল'লে ইমান কম সময়ত, সময় দুদিন বা 4 দিনে খুব বেছি পাইছে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত কোনো সা সুবিধা নাছিলে। হ'লেও তাৰ ভিতৰত যিসকলে তেওঁলোকে কৰিলে, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক চবকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। অভিভাৱকসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰোঁ এইধৰণে সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই থাকে। তাৰ কাৰণে সদায় আমি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থী হৈ থাকিম। ইয়াৰ লগতে আমাৰ এই স্থানীয় ৰাইজ, যিসকলে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজ আমাৰ এই স্কুল গঢ়ি তোলাত যিসকলে আমাক অশেষ ধন্যবাদ দিছে, সকলো তৰফৰ পৰা তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
seated, dear events in the upcoming future. Hope today you have enjoyed our program. Isn't it, audience? एक बार जोरदार हाथ तालियों आप सबके लिए, जो यहाँ सब कुछ तैयारी किए हैं उनके लिए, for everyone once again, और जोर से, और जोर से. Have a great day. नीचे उतरना है. नीचे उतरना है.